Yan. Dito yan sa Yamaha. Siyempre, dito yung si Miss Ambassador, yung Yamaha. Si ano pangalan ng ambassador niyo kaya? Si Silver. Ma'am, ano po pangalan ng niyo? Sa kasi vlogger ako. Anong pangalan ng ambassador? Si Silver. Silver yan. Sige. Yan. Dito yan sa Yamaha. Yan. Yan. Yamaha. Yan. Hello ma'am. Hello po. I'm vlog. Ano po pangalan nyo? Kayo po ba yung ambassador ng Yamaha? Ano ulit pangalan nyo ma'am? Silver. Siya si Silver. Ambassador siya ng Yamaha. Yan. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. Andiao Vlog TV. Yan. Dito sa World Trade Center. Yan. Yan. She is ambassador of Yamaha Philippines. Yan. Yan. Silver yan. Silver yan. Ma'am, thank you po ma'am. Salamat po. Salamat. Thank you. Siya yung ambassador ng Yamaha. Yan. Okay, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share. Andiao Vlog TV. Yan. Dito yan sa Yamaha. Yan, nakita na rin natin si Silverian. Yan. So may mga games dito, para pool. Yan. Yan, Yamaha Philippines. Yan. Yamaha. Sikat na sikat din yung Yamaha. Lalo na sa mga organ. Yan. Organ, mga drums, guitar. Yan, Yamaha. Yamaha Philippines.